Hongkong. Tring to puila chini bubagra jujaro fase chenglang mani 590 খ্রিস্টাব্দ ওকে আবো কিছু ব্যাক হিস্ট্রি সাবানতা তাবুক নিজে বর্তমান যে ত্রিং অমরি আগে নিকে ককছানো চিনি 118তম রাজা মানে 118 যে মহারাজা তমনি জুজারুফা মানে 590 খ্রিস্টাব্দ চেংলাংমানি চিনি ত্রিপুরানি एक्सटेंशन खाई चिनी बांग्लादेश ताऊ बर्तमान बांग्लादेश नि कुमिल्ला ब्राह्मणबाड़िया जे पद्मा नदी नि yang पूर्व पार पर्यन्त जय खाई आबुन एक मेमोरी मुइतु खाई कैसा चिनी सन तारिख बा बिसि लेखामो पुइला चेंगजां माने ओंके अब चिनी महाराजा र चिनी ऑफिशियल महाराजा रक बेबानो अब रेकर्ड खाइजाक तंगो चिनी राजमाला रगो उनुगो जतनो साइमन अब तब किसा मा सानायता अब हाइके चिनी राजा रंगनि ऑफिशियल रगो अब हाइ रेकर्ड जों तब नुगै तंगो तब ओंके काइसा जराव फै अब कमामानि हाइं थांगा मुथुब जांमा हाइं था जों যতন সাইমানো 1949 যখন ইন্ডিয়া জগ্রু আবনি ইয়াক ওলনো আব তুরুক তুরুক রেকর্ড কামাওই তমুতা হাইপানো চিনি মিউনিসিপ্যালিটি রেকর্ড রগ গভর্নমেন্ট অফিস রেকর্ড রগ খাইজাক তম রেকর্ড খাইজাক তমনি আব 1970 71 रक पर्यंत आसे जरा पर्यंत अब रेकर्ड खाइजाक तंगमानि ओंके 1972 रंनि सिमिंके पूरा आब्रमनि आ रेकर्ड रक हुजाक थांका बा अब मेंटेन खाइजाक लिया गवर्नमेंट नि ऑफिशियल बाबेबो अब खाइजाक लिया ओंके पब्लिक बो आबनो मुइतु खाइ लिया अमो हाय एकटा चिनि जे ख्रिस्टाब्द बा जेता जों ताव कइ तंगो अब हाय चिनिबो त्रिं तंगमानि त्रिप्राब्द अब तुरक तुरक हुजाक थांगा ओंके अब तामनाय अब इंटेंशनली दा खाइजाखा बा जों दा चिनि बर रक दा आबनो मेंटेन खाइमालिया अब एकटा ब्यापार तंगो ओंके जाय होक अब जों जखन एमएफके मुभमेंट फर ककबरक आचाइखा 2004 ओंके 2004 मुभमेंट फर ककबरक आचाइमानि कारण ओंके त्रिंग नो रिवाइव खालायना होननाय सिमिंगिया आबो आसाइमानि मेन ऑब्जेक्टिव गांकै चिनि रोमान हरब बाय ककबरकनो मास हैनाय चालुमा खायनाय गवर्नमेंट आबनो रिकॉग्नाइज मा खायनाय अमहाय खायनाय आंदोलन मानि ओके आफुरु जत्तो चिनि एनजीओ अंतों पॉलिटिकल पार्टी अंतों रीजनल पार्टी रक्ता विशेष खालाय चिनि तिप्रासा माने इंडिजिनियस बेस तिप्रासा रंगनि जे बेस पॉलिटिकल पार्टी रक बा एनजीओ रक जत साहित्य तै जत संगठन तंगाय रक कल्चर तै जरा संगठन तै तंगाय रक जतनो रक फाय थांचांगै अफ मुभमेंट फर ककबरक आचाय माने आफ्रो के रोमान हरप न जों टारगेट खायनो आबनो आगुगलाय माने तामानि हमना आफ्रो चिनि ककबरक न डेभलपमेंट खायनानि बागै एकटा भाषा कमिशन काजाका पहिला तो 1990 92 ख्रिस्टाब्दआव खायजाखा पहिला सामाचरन त्रिपुरा स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी नि खाजागो आबनि यागोल कमुद कुंद चौधरी न तिनै ताकायसा भाषा कमिशन खाजाखा किन्तु सामाचरन त्रिपुरानि जे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी अब किन्तु एडीसी बाय अब याको खायनाय अब खायजाक माने कमिटी अब एडीसी बाय गभर्नमेंट चिनि
गवर्नर नि थानि आरो सगैजाक जे आबनो एप्रुव खाइदि होनाय स्क्रिप्ट सिलेक्शन ता विशेष खाइ रोमान स्क्रिप्ट न ओंखाय आबो क्लाइ दंखा आबो कारण गवर्नमेंट चेंज का आंके न चिना रोमान हरफ बा चिनि लैंग्वेज डेवलपमेंट जतन ता कैसे गवर्नमेंट फाइ ता कैसे जेमन आरो सब समय कन्ट्राडिक्टरी चिनी बरो रखे मैक्सिमाम तिप्रा सारक नायो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय ओके যারা গভর্নমেন্টও ফাইনাই বা অন্যান্য ভাষাভাষী বিশেষ করে বাংলাদেশ যারা কক সানাই রক ওকে বরককে নাইও বরংনি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক চালু থং অব নাইও ওকে ওর একটা কন্ট্রাডিক্টরি আপ্রু ও যে কম্পিটিশন চিনি বরক নাইও ম্যাক্সিমামটা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ওকে অম হাইঙ্গিনো বরক গত যে বামফ্রন্ট সরকার 2013 पर्यंत जे तंगथांलांनाय बामफ्रन्ट सरकार बरक रोमान स्क्रिप्ट न बरक नाया विशेष खालाय बरक बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो नायो ओंखाय बरक तामख्लायगा 2004 कक बरक डेभलपमेंट नि मुंगै स्क्रिप्ट सिलेक्शन नि मुंगै कायसा भाषा कमिशन खाबिगा पवित्र सरकार सी पवित्र सरकार गांकै चिनि कलकाता यूनिवर्सिटी नि करकसा भाषाविद प्रोफेसर नबो बनो बरक चेयरमैन संगे कैसा चिनी तमकमो कक बरक डेवलपमेंट नि स्क्रिप्ट सिलेक्शन नि हनै कैसा भाषा कमिशन खाका आ भाषा कमिशन खामानि या गुलो ओंखाय चिनी तिप्रा सारक उनका जे बरक कक बरकनि किसुपाना साइमिया चिनी तिप्रा राज्यनि बा तिप्रा हास्तिनि कोनो कालचार साइमिया के अमती बरंगनो भाई के चेयरमैन चौंग अमंका चिनी और हा निबसारंगनि सानमंग बा सामंग आबनि बागै एसे प्रतिबाद स्वरूप ओ मुभमेंट फर कक बरक आसायो जों चिनी अरनि हा निबसानो चेयरमैन चौंगदि चिनी अर कक बरक साइमनाय एक्सपर्ट बरक दंगले तांगे फातानि बरक नाहानायबा ओ अमनसे मेन उद्देश्य ओंखाय आबनो प्रतिबाद खालायनो मुभमेंट फर कक बरक आसायखा ओंखाय कक मुभमेंट फर कक बरक आसाय माने या गुलो शुधु लैंग्वेज न तुइ सिमिं सीमाबद्ध दंलायलिया ओंखाय जोंतैबो वानसुक लायका लैंग्वेज न बादेबो चिनतैबो दंले चिनि तैबो कालचार चिनि हिस्ट्री चिनि ट्रेडिशन चिनि चामं नंमं अमनबो जों तैबो रिभाइव खालाय बा डेभलप खालाय बा फोकास खायनायनि चिनि कर्तव्य चिनी डिउटी दं माने जों वानसुक लायका जारा सिनाय नगनाय जत जे आरो गथम लायनाय ओंखाय जों आफुरु 2004 पहिला ट्रेनिं जेहेतु चिनी रेकर्ड थेके गवर्नमेंट रेकर्ड थेके होजाक थाका ओंखाय चिनी जे नेक्स्ट जेनारेशन बा कताव जेनारेशन जे फायनाय जेराय रक फायनाय बरक तो ट्रेनिं सम्बन्धे साइमिया जों जरा बरक गोजाम बा चिनि साय जरा सिनियर बरक साइमानो किन्तु कताव जरा आजाय फायनाय सोलोंनाय रक बरक बायके साइमानायबा चिनि ट्रेनिं तंमानि ओंखाय चिनि जरा तै जों साइमानो चिनि जे नक तानफुरु रग नरग नका साइमिया चिनि विशेष खालाय नक गोजाम रग ओंखाय फाक्लाय रग ट्रेनिं सैजाक दं किन्तु अमो जराते किन्तु रेकर्ड दं चिनि नगसे तंपे आगे चिनी नग फाक्लायो अनेक बरक विशेष खालाय नगनि फाक्लायो ट्रेनिं सैजाक दं ट्रेनिं सोसैनाय एक रेकर्ड खालाय दं जे आबो बय रग बय आकारे सैजे एफानो अन्तत नगनि फाक्लायो ट्रेनिं किन्तु चिनियाफोरो चिनि बरक विशेष खालाय आबो रेकर्ड खालाय दं ओंखाय आर फाक्लायो रेकर्ड खालायमा तो फाक्लाय बायथाके पाइखाबले कोनो गभर्नमेन्टनि कोनो बा चिनि कोनो नथि बा दलिल बा कुनु रेकर्ड टंगिया थांगो ओंखाय आबनि बागैनो जों वानसुक लायका आरो अमतो एटा चिनि जेहेतु हिस्ट्री दङ आसायमानि चिनि अम हिस्ट्री दङ आबनि बागै चिनि दरकार काय अमनो रिभाइभ खालायनानै माने वानसुक लै जों आफुरु पहिला ट्रेनिं चें लायका 2004 ओंखाय 2004 नि सिमिं ट्रेनिं चेंगै चलिया ताबो पन्त 20 इयार्स जोंखा कन्टिन्यू जों आबो कायसा जागा खालाया विशेष खालाय जे जागा जोंनो इनभाइट खालायो बा जोंनो रिक्वेस्ट खायो जों ताकलाय अरो स्टेट लेवल ट्रेनिं खालायनाय ओंखाय एकर्डिंगलि जों आ थायो थाङै
ko amchayo thangai jeng aroni borok bai jeng meeting rok khlainai decision nao je ঠিক আছে norok khlaili jeng dong norok bai oma haike jeng বিভিন্ন area o thangai jeng norok saimon nabo jaga jaga Tripura rajani motamoti bat krikha jini Sodor North Khuwai Kamalpur yang Golagati yang ko Bisramganj oma haike jini jaga jaga jeng বিভিন্ন jaga jeng abo tring khlainai tak 20 years in khata unke omongka tring ni ekta brief ko history ni saimanota tabo bortomane jeng je tring khlailai tongmani acha sir tabo je lu tongmani taklai biswo hingkai baksa hingkai 1730 baksa 1735 gabo bobo soi nang khakte ya bobo soi kisa election je abo 1434 tongnai abo actually puila je chengfru BC ko company base khaimani abo kisa ko mistake ng thaka puila je 2004 ro jeng BC base khaimani ta jeng abo BC base khanya nangle ke abo calculation khlainya thangtini abo hukum thangata kisa mistake ng thaka 1 বছর karon abo onka romdi tini asayu hai adiba nini tini date of birth tini bostari 11 tarik 2024 okay next year nini busuk tomong nai 2025 ni 11 tarik December nini দ্বিতীয় দাগ নাই না প্রথম এই or base year naglai tini o puila se mani no base nawai nai o gong thangata abo kisa feri thanga haisiko abo amon kisu factory ya ta buji khana bole tam sala nai o abo haisi factor abo kisu ya acha sar ke tabo takaisi sini abo jinti rasai bisimonta abo clarification ni haini to mare tam sala abo o abo sulsa ke to sai to kisu ya abo jinti rasai baksa ki sao trin gabo kaise bisike taya ni sao baksa ba tai baba se ro sao abo jin bagi keplai sansi ni abo mong ni MFK ke khati ke bom hakinu tring bisike tada na ki ba keplai san tring bisike tal bisi base tam khlaiba jeng to year no le year je kono year no jeng bisi hemle angke bisike tal nang tai tam na hnaiba ando ani calendar senamoi je 12 months calendar senamo angka 12 months ni bisingo jeng bubono bisiketal hnai bu month bu mas no jeng bisiketal chong nai accordingly mmk bo ba chini je siri tini ri phaikan ke o ama hikena jeng o khainai base khainai 22 tarik no jeng abo calendar senam tini bo ekta subida tongo फेरिया नेक्स्ट माने प्रत्येक बছর ना वो 22 तारिखो किपिली फाइनाय सॉरी ओ अबनि बागैनो अब एमन कुन फैक्टरि अब अनेक बरन अब कन्ट्राक्टरि खलाय आरो तै किसा ना नंगताम साना नाय अब फेल लाइमा तो चाजागमानि चाजागिया सर्वदानि दं जेमन विधानसभा विरोधी पार्टी दं मेजरिटी पार्टी दं सरकार दं हाय दिबा ओंके कक सबांनाय दल न कोनो समय मेथाक मैया ब सबांनाय न सबां दंथों कोनो असुबिदा गरै ओंके मैक्सिमम बरफ बा साइंटिफिकली बा टेक्निकली बुबो एक्सेप्टेबल नंगाबनो मानायनाय बेले hey diba technical scientifical nge borok bubono gosi majority nang abono nai birodi nang ek duijon nang aboni birodi ta khlai gya chaja gya abo bai to nini society o accept yable nge society o je jinis je manai no ta accept khai tongo nge bai ke borok ko cha gya khlai phailai ba tring ni dino nichu na bo gosi mong tongo nge ang chaja nge ang thangla kamong le hey diba
nichino borok accept khlaiman bagai chajangmani bagai a jaga tabo kuhuri tong hingke abo birodi ba chajai yangnai tongnai no ang kaham wansu kangke ang samong kaham thangkangke te khoroksa abono chajai yangnai tos tongnai abo 10% borok kuno somoyo kuno manai no chajagia omahai nongnai abo kuno factoria bisi ketal no chini tring ni bisi ketal ta অন্যান্য bisi ketal যেটা গ্রেগরিয়ান তবে খ্রিস্টাব্দ যেটা বিনি bisi ketal তাই কাইসে রকম বেঙ্গলি নিতে কাইসে রকম বা শতাব্দ নিতে কাইসে রকম আবার তো বিভিন্ন ক্যালেন্ডার নি বিভিন্ন ইয়ার নি বরং নি আলাদা আলাদা বরং bisi ketal তং নাই আবার কোন ফ্যাক্টরিয়া sabi tampuk solte pajin tikin kama sibuna tampuk taklai mana nok jepro emeke sungsapun jibna no trin bosakan nai state level abo no hakino abo saklai je ukai taklai saklai jaman nubiya official no ba bising saja ko social media pe nubiya abo tam ni bagian report kisa kesai to kisa sa jungto sini uddesho to kasai throw out মানে চিনি হোল লাইফ जों খালাই থানানি আবার কোন কক করি বলে হাই দিবা যে কোন বরং একটা সময় দङ বরং আসাইকে থইও হাই দিবা ওকে এই আবার হাইনো এমএফ কেনো কাছে বিনিনো দায়িত্ব যে স্টেট লেভেল ট্রিং কাছে খালাইমাং মা থাংনাই বা খালাই থাংনাই আবার হাই কক করি বলে ওকে ও আবার হাইনো তা ব্যাপার ওকে जों তো 20 বছর খালাই ফেগা ওকে जों সামানি সিমিনো তাইসা রিল্যাক্স Renan ni wasuk lai tongo, oke boije hetu tring no tebo, jeng state level khlayo thik no, haipa no district level ba area wise, teb koto khlai tonglai tongo, oke seglai se tongo, jeng thangi si maya onek jaga bo, taklai si naro sema khainai, bobo no binaro sema khainai, omo hai seglai si tonglai go, state level khlainya ni bagai, oke khlai tong, omo hai jeng ekta relax ni oko modot tong ta. Apa ni bagai sing taklai wansu ka hipana sing sini je motha movement for kok boro 15 tarik te kaisa meeting tongo aku final decision nai aba haita aba thangi tong tabo sor clear ya ko tabo ko emne na movement for kok boro ব্যক্তিগত বা সংস্থাগত ভাবে taklai tring state level ne jeta khaina ni jora to thang paikha মোটামুটি আবার তো 3-4 মাস নি সেকাং না প্রিপেয়ার্ড না নাগো ইনকে তাও 10-12 দিন নিবিসিং তো আবার মুভমেন্ট ফর কক পরক নি পক্ষে খাইনান বেও সম্ভব ইয়া হয়তো বা আবার তাও কোন হল লগা কোন একটা জায়গাও খাইনানি একটা ডিসিশন থাঙ্গই মানু অহাইতা অমহাই জায়গাও তো ইনকে এছাড়াও তাকলাই সাইমানো যেটা রামচন্দ্র ঘাট খোয়াইও আর কতর ভাবে নাই তুলসী করগো বংনাই আবার বাদেবো কমাংমা chini thai rogo ngani thangi tongo abo kuno aboni bagi MF ke state level khlaya hei tring thagnai aboni kuno kop kri ata sabro lagna bishi rogo ngai jeta tabuk state level tring themeni abo district wise jakai na ki buma hai je jari investment alam thango buma hai he chung আসলে जोंनो इको थाजिं साबानि आंगाबनो जोंनो বিভিন্ন জায়গা जोंनो फायदि हनै साइ दङो ओंके जों MF के abo hyper rohoro जों representative chini members जोंनो जों provide खायो जे नों ताकलाय आरो represent खाइदि guest हिसाबै हाइता ओंके जारा मेन लीडर अंगाके स्टेट लेवल नि कोन मातमो जेहेतु आरो जों बांग्लादेश नि बा आसाम नि बा বিভিন্ন लेवल नि इंडिया नि अनेक मिनिस्टार অনেক লেভেল নি বড় খাইবলে ওকে আবার মেইনটেইন খাইনি বাগৈ जों ও স্টেট লেভেল নি এমএফ কে খাই মানে আ বিসিংর जों মাতংলাই ওটা जों খুব কষ্ট যে আরো নি বড় অন্য জায়গা রহানানি বাগৈ কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট লেভেল যারা খাই নাই বড় जों সানো নরক মা ফাইনাই খরকসেফল মা ফাইনাই এই বড় হাইতা ডিমান্ড কবমা এও মা হাই জায়গা ওটা মতা আবনি বাগৈ जों এমএফ কে নি বিসিংর বিসি जों তংলাই মা খাইলিও Ada sar tabuk tonin kuting kan ma kasai tring ka tabuk chini abo chin bagi bisi ka tabuk nang bai thago omo saji chini oti klasa ni bisi ka abo ki sorkar ni bisi dia abo sakla jangan dengan naki nanya omo hai ni ka kam abo kisa ko जों आं उकिस दंखा गेप क्लै दंखा जों
जोंनि उद्देश्य शुद्ध এটা হোল নাইট প্রোগ্রাম খাইনাই ত্রিংনা পালন খাইনা আবো সিমিং গিয়া মেইন তো গভর্নমেন্ট রেকর্ড হ্যাঁ দিবা গভর্নমেন্ট যখন অ্যাকসেপ্ট খাইও আপরো সেই পুরাপুরি ভাবে একটা কো ফাইনাই বলে পিকচারও ফাইনাই ওকে जों এডিসিও তো এডিসি গভর্নমেন্ট কিন্তু আপনারা অ্যাকসেপ্ট খাই গিয়া হলিডেও ডিক্লেয়ার খাই গিয়া বড় গত 2 বছর আগে থেকে না এডিসিও টিটি এডিসিও আবো অ্যাকসেপ্ট খাই নাই বড় অফিশিয়ালি ছুটি বো ঘোষণা করি গিয়া মানে হলিডে ডিক্লেয়ার খাই যা তাকলাইবো অ্যাকর্ডিংলি খাইয়া না হাইমা দङ ओंखाय स्टेट गभर्नमेन्टआव जों प्रेसारै दङ ओंखाय जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरावनो जों थागै जरा जराव जों डेपुटेसन दङ जों बरक भाई सब समय टाचआव दङ ओंखाय बरक मोटामुटी गसिजां दं কিন্তু গভর্নমেন্ট বগতভাবে তার পয়তো মানে স্টেট গভর্নমেন্টটা তারপর ডিক্লেয়ার ইয়াখো যে ট্রিং হলিডে নাই অমা হাই ডিক্লেয়ার ইয়াখো जों আবনো রুনানি বাগै চাইতক তংলাই উতা হামবাই